Hey, 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 baka swerte ang dalawa. Pack opening. Yun. Let's do this. Si Tita sila nagtatanong. Okay, pipili tayo. Mega Evolution. Ito, Venusaur eh. Venusaur yung gusto ko makakuha eh. Let's go na. Let's go na. Code. Energy. Okay. Uy, Venusaur yan. Grass type eh. Uy, Onyx. Right. Scorch. Parang meron na ba ako na ito? Tsaka ito. Parang meron na. Goldingo meron na. Okay. Pyro meron na. Silip. Ayan, na-basic na naman tayo. Lunastone. Sad. Thank you.